hvala vam što ste opet s nama. Današnji recept je nešto slatko, nešto što će puno vas možda interesirati i zanimati. Napraviti ćemo jednu tortu. Današnja torta je torta od borovnica i kreme od vanilije, znači nešto što će pasati u ono doba kada su borovnice u sezoni. Za početak, što se tiče torti, dakle, uglavnom sirove torte se rade po principu da uvijek imamo nekakvu bazu i na to stavljamo određenu kremu. Za bazu se koriste indijski oraščići, koriste se bademi, koriste se svo orašasti plodovi koji se zapravo lijepe sa nečim slatkim i kokosovim maslacom da bi stvorili bazu. Trebat će vam jedan kalup za tortu. Današnja količina namirnica odgovarati će kalupu torte od 24 cm, dakle da bi debljina i visina bila onako kako bi bilo najidealnije. A onda ćete vi za vaše veće i manje torte prilagoditi kalup i količine tome. Pa možemo krenuti. Za bazu će nam trebati bademi. S time da ponavljam, možete kombinirati orašiće po vašoj želji. Mogu biti bademi, indijski orašići, lješnjaci, orasi, makadamija ili po želji. Dakle, jedno od tih ili više. Koristit ćemo danas vrlo jednostavno samo bademe, zato što je njih najlakše naći, možda su i najjeftiniji. Tako da pojednostavimo cijeli recept. Bazu činimo tako da orašaste plodove najprije suhe usitnimo u multipraktiku, dakle treba će vam jedan multipraktik. I 2 šalice badema ili bilo kojih drugih orašastih plodova. Slobodno u koru možete dodati i malo kokosovog brašna. Pa recimo ovdje ćemo staviti pola šalice kokosovog brašna. I najprije ovako suho sve smiksati u multipraktiku. Evo, ovo bi trebalo biti usitnjeno malo grublje nego što je to brašno i tada dodajemo mokre sastojke, a to su agavin sirup ili možete koristiti med ako niste 100% vegani ili ako koristite i med u vašoj prehrani. Dodate otprilike 1-2 žlice agave sirupa i 1-2 do 3 žlice kokosovog maslaca. Kokosov maslac inače je za isto što i kokosovo ulje, dakle ovisi samo o tome koliko je otopljeno i na kakvoj se temperaturi nalazi. Bilo bi puno bolje da koristite uvijek otopljeni kokosov maslac zato što ga je puno lakše dozirati i puno ga je lakše umješavati. I eto, kada ste dodali ovaj mokri sastojak, možete po želji staviti i malo vanilije, dakle bourbon vanilije u prahu, čisto za okus. Evo ovako. I malo limunovog soka. I ponovno promiješati. Vaša smjesa je gotova i taman spremna i dovoljno mokra ako se počne odvajati od ruba posude u kojoj je miksano. Evo Marijana će ovo sada istresti u... Evo, izvoli. Evo, sa žlicom pritiskujemo i rubove i sredinu. I gdje si malo izravnamo gdje treba. Ovaj put smo radili ovakvu koru, sljedeći put možete dodati na primjer kakao, pa dobijete intenzivnu čokoladnu koru i možete se igrati na razne načine. Evo, to bi bilo to, naša kora je gotova, a sad idemo na kremu. Evo, nakon što smo pripremili koru, spremni smo za kremu.
Najprije ćemo napraviti kremu od borovnice za koju nam je potrebno indijski oraščići i to 2 šalice indijskih oraščića. Prva. Dakle, 2 šalice indijskih oraščića. Stavit ćemo najprije borovnice, tako da vidimo koliko će to biti gusto ili rijetko. Dakle, možete koristiti ili svježe borovnice ili one koje ste u toku sezone imali viška pa ste ih zamrznuli. Naravno, zamrzavanje isto nije najidealnije, to je zapravo također kao i kuhanje. Dakle, dio nutritivnih vrijednosti i vitamina iz namirnica se uništi, no ipak ne toliko koliko kuhanje, pečenje i ostalo tretiranje. Dakle, stavili smo otprilike 2 žlice borovnica. Staviti ćemo malo vanilije u prahu. Možemo ovako direktno. I otprilike šalicu bademovog mlijeka. Evo, već se obojalo i bez miksanja. Za slador koristite agavu ili bagremov med po želji. Zašto bagremov? Zato što je on, ajmo reći, ima najblaži okus, rijedak je, ne kristalizira se, neće preuzeti i svjetle je boje, tako da vam neće potamniti kremu u koju stavljate. Evo, stavili smo pola šalice agave. Eto, to je za početak to. Još ćemo na kraju dodati samo kokosov maslac. Eto, kada ste smiksali kremu, morate biti što glađa, što svilenkastija. Dodat ćete pola šalice kokosovog maslaca, otopljenog. I ponovo smiksati. Naravno, obavezno kremu prije nego što ju stavite na tortu probate. Da li je ona dovoljno slatka, da li vam je dovoljno kisela, da li možda treba nešto dodati. Ja bi ovu kremu dodala malo limunovog soka, zato što nam ponekad kiselo zapravo pojačava okus, slatkoću i doda jednu notu koja na kraju s ovim šećerom i orašastim plodovima daje vrlo ukusnu kremu. Pošto će ova torta biti dvoslojna, dakle imati ćemo 2 kreme, ovu od borovnice i nakon toga od vanile, između toga ćemo staviti cijele borovnice. Potrebno je najprije ovu kremu izliti, pustiti cijelu tortu u zamrzivaču da se stisne i nakon toga dodamo sljedeći sloj. Evo, sad kad je prvi sloj gotovi, stavit ćemo u duboko i nakon toga kad krema malo učvrsne možemo stavljati dalje sljedeći sloj. Evo nas kod druge kreme. Napravit ćemo sada bijelu kremu od vanilije koja će nam poslužiti kao drugi dio naše torte od borovnica. Evo, Marijana, stavljamo ponovno indijske oraščiće. Za ovaj ovdje sloj treba će nam samo šalica i malo više od šalica. Ajmo staviti šalica i pol indijskih oraščića. Eto, to je prvi dio. Treba će nam otprilike malo manje od 1 šalice bademovog mlijeka. Otprilike 3/4. Staviti ćemo malo manje od pola šalice agavinog sirupa. Eto, možeš staviti. I pola šalice kokosovog maslaca, koji ovdje možemo staviti odmah zato što nemamo voće koje će možda ohladiti kokosov maslac i mogao bi se tako on početi odmah skrutnuti i stvrđavati unutra.
Eto. U ovu kremu staviti ćemo još malo praha od lukume. Dakle, to je jedno tropsko voće, zapravo jedna super namirnica koja ima jedan prekrasan tropski miris, nešto između vanilije, banane, marakuje, eto tako, prah koji se koristi za sve slatke kreme, za sve slatke napitke. Vrlo je ukusan ako ga stavite u pudinge ili recimo u vaše nekakve šejkove. Staviti ćemo 2 žličice da obogati okus. Evo. I za kraj malo vanilije, opet isto radi okusa. Otprilike pola male žličice. I još ono što smo zaboravili staviti je limunov sok. To ćemo također staviti. Slobodno možete ocijeniti sok pola jednoga limuna u kremu. Evo, to bi bilo otprilike to. I dobili smo jednu jako lijepu, glatku kremu. Evo, sada kada nam se prvi sloj torte lagano ohladio i postao dovoljno čvrst da možemo staviti idući, upotrijebit ćemo ostatak borovnica koji nam je ostao donje kreme. Možemo ga poslagati po površini i na vrh polako ulijete bijelu kremu. I možete naravno ukrasiti po želji, možda nekakvim svježim borovnicama ili pustiti ovako da se malo ohladi pa opet nešto dalje poslagati, ukrasiti sa ponovno ljubičastom kremom u tuhlicama koje ćemo naravno napraviti kad se i ovo sve zajedno ohladi. Eto, hvala vam na pažnji, hvala Darku i vidimo se s nekim novim receptom.